Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala nabiyina al-mustafa Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Teman-teman sekalian, kita lanjutkan pembahasan kitab Durusun fi Ramadan. Dan sekarang kita masuk halaman 73. Al-Ashrul Awakhiru min Ramadan. 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Fagtanibu kiramal maula fi awqati ifadatihi. Kata Syekh, maka manfaatkanlah kedermawanan al-maula Allah subhanahu wa ta'ala di waktu-waktu Allah mencurahkannya. Wa ta'arradu linafahatihi fa inna li rabbikum fi dahrikum nafahat. Dan ambillah, gunakanlah karunia-karunianya, karena sesungguhnya Rabb kalian memiliki karunia-karunia di masa kalian hidup. Kalian memiliki masa dalam kehidupan ini, maka ambillah karunia-karunia Allah subhanahu wa ta'ala. Wa inna syahra Ramadan qad ukhidha fin naqsi. Dan sesungguhnya bulan Ramadan ini sungguh sebagiannya digunakan di dalam kekurangan. Banyak kelalaian di dalamnya. Fazidu antum fil amal, maka bertambahlah kalian di dalam beramal. Wajtahidu fil ashril baqiyati min hadha syahr, dan bersungguh-sungguhlah di 10 yang tersisa ini, 10 hari tersisa ini dari bulan Ramadan, bulan ini. Dan sungguh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengkhususkan 10 terakhir dari bulan Ramadan dibanding dengan yang lainnya dengan amalan-amalan yang beliau lakukan di sisa bulan yang mulia ini, di bulan yang penuh barokah ini. Sebagaimana di dalam kitab Sahihain dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan, kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashru shadda mi'zarah wa ahya lailah wa ayqadha ahlah. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau ketika masuk 10 hari ini, 10 hari terakhir di bulan Ramadan, beliau mengencangkan ikat sarungnya, ikat pinggangnya. Dan beliau menghidupkan malamnya. Dan beliau membangunkan keluarganya. Ini hadisnya dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Di riwayat Imam Muslim, dari beliau juga Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, bahwa beliau mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yajtahidu fil ashril awakhir ma la yajtahidu fi ghairihi. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersungguh-sungguh di 10 malam terakhir, di 10 hari terakhir, yang beliau tidak seperti bersungguh-sungguhnya beliau di malam-malam yang lain, di hari-hari yang lain. Ini hadisnya riwayat Muslim. Di dalam Musnad Imam Ahmad dari Aisyah radhiyallahu anha juga, beliau mengatakan, wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhlitul 20 bi salatin wa naum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mencampur di 20 hari dengan salat dan tidur. Fa idza kana al-ashru, dan ketika datang 10 hari terakhir, syammara wa syaddal mi'zar, beliau bersungguh-sungguh semakin
usaha beliau ditingkatkan, ya, beliau beramal dengan keras, ya, syammara wa syaddal mi'zar, dan beliau mengencangkan ikat pinggang beliau. Aw syaddal izar, atau beliau mengikat sarung beliau. Wa syammara, dan beliau bersungguh-sungguh, semakin bersungguh-sungguh. Dikeluarkan Imam Ahmad dalam musnad beliau. Dan makna bahwasannya beliau yashuddul mi'zar, mengencangkan mi'zar, annahu ya'tazilun nisa, bahwasannya beliau itu menjauhi istri-istri beliau. Wa warada annahu lam ya'wi ila firashihi hatta yansalikha Ramadan. Dan datang dalam riwayat bahwasannya beliau tidak kembali ke tempat tidur beliau, firash, hingga selesainya bulan Ramadan. Di dalam hadis Anas radhiyallahu anhu, tawa firasyahu wa'tazalan nisa. Beliau melipat firash beliau, tempat tidur beliau, dan menjauhi istri-istri beliau. Tidak bercampur dengan istri-istri beliau. Beliau fokus untuk beribadah. Dan diantaranya bahwa beliau beriktikaf di 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Sebagaimana juga riwayat dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha di dalam 2 kitab sahih, anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana ya'takifu fil ashril awakhir min Ramadan hatta tawaffahu Allah. Bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau beriktikaf di 10 malam terakhir, di 10 hari terakhir di bulan Ramadan, hingga Allah mewafatkan beliau. Ya, beliau melakukan ini, beriktikaf sallallahu alaihi wasallam di 10 hari atau malam terakhir ini, ya, yang di 10 malam terakhir itu dicari malam Lailatul Qadar. Ya, beliau memutus kesibukan-kesibukan beliau, fokus konsentrasi terhadap perkara yang dituju, ya, berkholwat, menyendiri bersama dengan Allah Subhanahu wa taala untuk munajah kepada Rabb-Nya, kepada Allah Subhanahu wa taala, berzikir dan berdoa kepada Allah. Dan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Baqarah ayat 187, Allah taala berfirman, "Wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid." Dan janganlah kalian campur dengan mereka, istri-istri kalian, sementara kalian sedang beriktikaf di masjid. Ini merupakan dalil bahwasannya orang yang beriktikaf, dia senantiasa melazimi masjid, selalu berada di masjid, melakukan aktivitas di masjid. Wala yakhruju minhu illa lihajah. Dia tidak keluar melainkan karena ada kebutuhan. Sebagaimana di dalam 2 kitab sahih dari hadisnya Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan, kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idza i'takafa yudni ilayya ra'sahu fa urajjiluh. Wa kana la yadkhulul baita illa li hajatil insan. Bahwa Nabi SAW ketika beliau beriktikaf, beliau mendekatkan kepala beliau kepadaku, kata Aisyah radhiyallahu anha, kemudian aku menyisirinya. Karena rumah Nabi dengan masjidnya sangatlah dekat. Tinggal mengeluarkan kepala beliau, maka sampailah kepala beliau itu langsung di kamarnya Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Maka beliau radhiyallahu anha menyisir rambut beliau. Dan beliau tidak masuk ke rumah kecuali karena hajat dari kebutuhan manusia. Ya, untuk misalnya untuk buang air
dan lain sebagainya. Wa kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fil masjid wa indahu azwajuhu faruhna. Wa indahu azwajuhu faruhna. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berada di dalam masjid, di sisi beliau istri-istri beliau, kemudian istri-istri beliau pun meninggalkan beliau. Faqala li Safiyah binti Huyai, la ta'jili hatta ansarifu ma'ak, hatta ansarifa ma'ak. Lalu beliau mengatakan kepada Safiyah binti Huyai, jangan tergesa-gesa, ya, hingga aku mengantarmu. Wa kana baituha fi dari Usama, dan rumahnya Safiyah ini di tempatnya Usama. Fa kharaja an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ma'aha, maka Nabi pun mengantar Safiyah radhiyallahu anha, keluar mengantar beliau. Ini hajat. Dan para ulama berbeda pendapat mengenai kebolehan seorang yang sedang beriktikaf untuk mengunjungi orang yang sedang sakit. Juga takziah, yang mengurusi jenazah, dan keluar untuk tidur. Ada yang mengatakan batal iktikafnya kalau dia keluar. Dan ini yang benar kata Syekh Ar-Rajihi. Apabila dia keluar untuk menjenguk orang yang sedang sakit atau menghadiri pengurusan jenazah atau untuk tidur, maka batal i'tikafnya. Kecuali apabila dia mempersyaratkan di awal sebelum dia i'tikaf, ya, hal yang demikian, maka tidak batal. Ini sebagaimana riwayat dari Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala. Untuk hal ini Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan as-sunnatu 'alal mu'takif alla ya'uda maridan wa la yashhada janazah. Yang sunnah, ya, ini perkataan Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Yang sunnah bagi orang yang sedang beriktikaf, hendaklah dia tidak mengunjungi atau menjenguk orang yang sakit ataupun menghadiri pengurusan jenazah. Dan diperbolehkan untuk orang yang sedang beriktikaf mengeluarkan sebagian dari badannya. Di dalam Sahihain dari Aisyah radhiyallahu anha yang mengatakan, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza atakafa yudni ilayya ra'sahu fa urajjiluh. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau sedang beriktikaf, beliau mendekatkan kepala beliau kepadaku, maka aku pun menyisir beliau, rambut beliau. Wa kana la yadkhulul baita illa li hajatil insan, dan beliau tidak masuk ke rumah kecuali ada kebutuhan manusia. Dan juga di dalamnya, ya, dalam hadis yang mulia ini juga disebutkan kebolehan mencuci orang yang beriktikaf itu berkeramas, ya, mencuci rambutnya, dan watarjilihi waduhnihi wabtisalihi, boleh juga disisirkan dan juga memberikan minyak rambut dan mencucinya, ya. Ini beberapa perkara yang disebutkan Syekh Ar-Rajihi dalam kitab Durusun fi Ramadan berkaitan dengan 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Dan semoga kita semuanya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah kepadanya dan memberikan taufik kepada kita untuk menempuh jalan-jalan Allah Subhanahu wa taala, jalan yang lurus, ya, untuk berbekal dengan amal saleh. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in.